this is our group, and this is Rini, this is Yayan, this is Fania, and the last me, Calvin. So, this is our video project about guiding interpreting. Enjoy the video, guys. How are you, Miss and Mister? We are good. Are you the interpreter? Yeah, but first we will meet the local people who will guide our trip today. This is Rini. She will explain our trip. Nice to meet you, Miss and Mister. Jadi hari ini kita akan kemana saja, Rini? Oh, hari ini kita akan pergi ke gereja sentrum, setelah itu ke Tugu Perang Dunia Kedua, dan yang terakhir ke Taman Kesatuan Bangsa. So today we will go to the Centrum Church first, then to the Second World War Monument, and the last the National Unity Park. If you have any question, just tell me. Ini adalah gereja sentrum yang merupakan bangunan bersejarah di kota Manado. This is Centrum Church, which is a historical building in the city of Manado. Can you tell about the history of the Centrum Church? Rini, tolong jelaskan bagaimana sejarah gereja sentrum. Gereja sentrum, bangunan bersejarah yang menyimpan sejuta kisah Manado, adalah kota wisata yang memiliki banyak tempat yang penuh kisah sejarah dan cerita menarik. Centrum Church, a historical building that holds a million stories. Manado is a tourist city that has many places full of historical stories and interesting stories. Salah satunya Gereja Masehi Injil di Minahasa atau GEMIM. Gereja yang sering disebut juga Gereja Sentrum Manado ini merupakan gereja tertua di kota Manado. One of them is the Christian Gospel Church in Minahasa or GEMIM. The church, which is often called the Manado Centrum Church, is the oldest church in Manado City. Berdiri tahun 1677, usianya telah mencapai ratusan tahun dan kini menjadi salah satu situs sejarah religi di Manado. Established in 1677, it has reached hundreds of years and is now one of the historical religious sites in Manado. Bangunan GEMIM Sentrum terletak sekitar 100 meter dari Eks-Pasar 45 atau Bendar Manado. Persisnya terletak di depan Gedung Juang 45 Manado. The GEMIM Centrum building is located about 100 meters from the former Pasar 45 or Bendar Manado, precisely in front of Gedung Juang 45 Manado. Dari titik nol atau zero point yang merupakan patokan untuk perhitungan jarak dari Manado ke Bitung, Tondano, Tomohon, Amurang, dan ke kabupaten kota lainnya jaraknya sekitar 90 meter. From the zero point, which is the benchmark for calculating the distance from Manado to Bitung, Tondano, Tomohon, Amurang, and two other districts or cities, the distance is about 90 meters. Oh, great! That's interesting for me to learn something new about this city. Right. This place a religion. Let me take a picture for you. Dan sekarang kita berada di Monumen Perang Dunia Kedua. Now, we are in the Second World War Monument. Oh, this is the monument. Looks great, yeah.
how about a historical this one? Rini, bagaimana sejarahnya? Monumen atau tugu merupakan bangunan yang sudah pasti ada di setiap kota. Monuments or tugu are buildings that already exist in every city. Entah dibangun hanya untuk menjadi ikon atau memperingati sesuatu. Either will just to be an icon or commemorate something. Begitu pula di kota Manado ini, terdapat sebuah tugu yang namanya cukup termasyur. Likewise, in the city of Manado, there is a monument whose name is quite famous. Tugu Perang Dunia Kedua, ada dua versi cerita di balik tugu peringatan setinggi 10 meter ini. World War II monument, there are two versions of the story behind this 10-meter high memorial. Versi pertama mengatakan bahwa tugu peringatan Perang Dunia Kedua yang dibangun tahun 1940 di Manado ini dibangun untuk menandakan jatuhnya pasukan Jepang di Sulawesi Utara. The first version says that the Second World War memorial, which was built in 1940 in Manado, was built to mark the fall of Japanese troops in North Sulawesi. Versi kedua mengatakan bahwa tugu ini dibangun pada saat penjajahan VOC atau Hindia Belanda di abad ke-19. And the second version says that this monument was built during the VOC or Dutch East Indies colonization in the 19th century. Dan lokasi terakhir yang akan kita kunjungi selanjutnya yaitu Taman Kesatuan Bangsa. And the last location we are going to the United Nations Park, or in bahasa is Taman Kesatuan Bangsa. Can some of you take our picture? Oh, sure. Sekarang kita sudah berada di TKB. Now we are in United Nations Park, or in bahasa is Taman Kesatuan Bangsa. Taman Kesatuan Bangsa Dotulolong Lasut diresmikan pada 1987 dan di dalamnya terdapat taman, teater terbuka, monumen Dotulolong Lasut, dan pusat informasi wisata Manado. The National Unity Park of Dotulolong Lasut was inaugurated in 1987, and it includes a garden, an open-air theater, the Dotulolong Lasut Monument, and the Manado Tourist Information Center. Tugu Dotulolong Lasut yang ada di tengah taman kota, Lolong Lasut diyakini sebagai penemu Manado yang hidup pada awal abad ke-16. The Dotulolong Lasut Monument in the middle of the city park. Lolong Lasut is believed to be the founder of Manado, who lived in the early 16th century. Dia adalah sosok yang religius dan dihormati, yang membangun Tumani Negeri Wenang, sekarang dikenal sebagai Manado. He was a religious and respected figure who founded Tumani Negeri Wenang, now known as Manado. Dia juga memimpin penduduk setempat dalam melawan penjajah Portugis. He also led the local population against the Portuguese invaders. Hal itulah yang membuat pemerintah membangun tugu yang berbentuk patung Dotulolong Lasut yang berada di area Taman Kesatuan Bangsa. This is what made the government build a monument in the form of the Dotulolong Lasut statue in the National Unity Park area. Bagaimana perasaan Anda setelah berkunjung ke beberapa tempat yang ada di Manado? How you feel after visited some place in Manado?
Actually, this is a great place and so fun to know about the history. This place, so recommendation for those who want to learn about this place. Yeah, nice. We have our memories in this city. Maybe we can back again to this city. Oh, terima kasih Nona dan Tuan telah berkunjung ke Manado. Thank you, Miss and Mister, for visiting the city. Can some of you take our picture for the last?